একটু নিজেকে আপसेट लग जाए आज कि ये देखो मेरा बाल का शौक है। ये देखो गारुआ कलर এসে গেছে বালটাতে। कैसे है आप लोग? ये देखो मेरा बाल कितना खरा हो गया। ये जैसे चाहूंगी वैसे ही हो जाएगा बाल। কেউ মেন্ডে নেবে না কেন বলুন তো? এটা একটু হিন্দি টান তো, এটাকে কেউ খারাপভাবে পরিচালনা করবে না। ये मेरा बाल है। ये बाल देखकर ना इतना इतना अच्छा अच्छा आदमी मेरे पास आया था, बोला था कहाँ से करा तुम बाल कलर करके। हम बोला हम दुकान पे गया था, कांटेक्ट कर लिया था सुबह 7 बजे तक, एकदम নিউ মডেলে। রাত 12টা বাজে যাবে তবুও আমাকে ওঠাবে না। এক একটা চুল অগুন্তিভাবে কালার করে দেবে। ভারতবর্ষের বুকে সবাই দেখবে চায়না কাটিংয়ে কেমনে মানিয়েছে। এক এক বাল का মানে रुपया लग गया 60 টাকা। 60 টাকা, 7 रुपया नहीं, 60 रुपया মানে 16। তো শুনে সবাই সরে গেছে।